ବାବୁ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ରାମ ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦାୟ ପାଢିବାବୁ ଦେଖ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ବୋଲା ହଉଛି ତୁମେ କଣ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ବୋଲିଦେଲ ସେ ପାଳିଆ ଗାଁ କରି ମାରି ବସିଲେ ହେ ହରି ଶ୍ରୀତ କମଳା ଯାଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଡାକିବେ ବିଚାର ହବ କମଳା କୁଚମ ଡଳ ହରି ହେ ଶ୍ରୀ যদি জীব তো স্ত্রী কହୁଥିଲା পাଳିଆ মରା ଗାୟକ ଯଦି ଯିବୁ କମେଇକି ଧରିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲା କହିଲା ଯିଏ କମେଇକି ଧରିବ ତାକୁ କମ ପଇସା ଦବ ତୋରି ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଗୋଳମାଳ କନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାର ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି ରାମ ଦେଖିକି ନମସ୍କାର କଲେ জোই নারে শাশু কেস কলে শাশুকু জোই দেখিলে কোর্টে রক্ত চাউল চবেব না নমস্কার করিব ইয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম নমস্কার কলে সীতা ঠাকুরানী ঠাকুরে মোর প্রণাম গ্রহণ করন্তু আই লভ ইউ কোন কইলো ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୂର୍ଖଟେ ନା କଣ ରହ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ରହ ବେକାର ଲୋକଟେ ତୁ ବସୁଛି ରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ନା ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ କଣ କହିଲ ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ ତୁ ବସୁଛି ରେ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନା ବାପାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଯେମିତି ସତୀ ଯେମିତି ରାଜା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଣ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଣି ଲଭ୍ ୟୁ କହିବନି କହୁଛୁ ଲଭ୍ ୟୁ समय ना राम ठाकुर को हाथ जोड़ी देले ब्रह्मा कहले ठाकुरे आपण को सासुमा अभियोग आनी स्वर्गपुर रे हाँ जे बिना कारण रे आपण तांको झियो को बारंबार अग्नि परीक्षा करिवार कारण
गोटे नारीर अमर्यादा क्षुण्ण होउछि आपणकर स्त्री हेले भी सुधा आपण बिना कारण दंड देले निश्चित आईन आपन को दंड दब आपण कहिबे मो स्त्री की मो इच्छा रे बाड़ेबी से आईन आश्रय नेले आपण दंडित हेबे नहीं स्त्री रो अनिच्छा सत्य यदि पुरुष प्रीति करिवो से कंप्लेन कले आपण दंडित हेबे हां बरा क्यों न्याय रे आपण आपन स्त्री की बारंबार अग्नि परीक्षा करौचंती विचार पाई आसीचंती मां बसुमती राम ठाकुर तो नम्र शांत हाथ जोड़ देले कहले वेदपति मो माँ जो विचार चाहिए मुझे विचार पाई प्रस्तुति अच्छी किंतु मु गोटे कथा कहबी आपण मानकु विचार करने को सुविधा हम पितृ सत्य पालन करी मु मो स्त्री एवं भाई की सांगरे नहीं जंगल रे 14 वर्ष काल कटी ए पिले सुन मो स्त्री और मो भितर जो जंगलर अनुभूति बा मु तांको विवाह करिबा पर ठारू निर्वासन दबा पूर्व पर्यंत जो अनुभूति जो चलनी जो घटनावली सेइथुरु 7टी कथा मु पचारिबी मो स्त्री सीता मो स्त्री सीता उत्तर देबे मौन रहिले भी चलिबो मौन सम्मति लक्षण सेइथु आपण विचार करिवे मोर दोष कि मो स्त्री रो दोष पाड़ी बाबू मु कहू नहीं सीता असती बोली माँ को असती कहब सनादास ता जीव चिड़ी जीव तांको स्वामी राम तांको दोष बाछि जो भितर आपणकर अबुझा रहिबा आपण कहबे नाई सनातन दास की गायक बाबू ये कथा एटा राम ठाकुर 7टी प्रश्न पचारिबे स्वर्गपुर रे उत्तर देवे जनक नंदिनी जानकी वैदेही मैथिली पृथ्वी पार्थिवी से राम का प्रश्न सीता उत्तर रु जना पड़िबो कहार ठीक कहार भूल ये आरंभ है कपिल रामायण धन्य ये मंच धन्य ये श्रोता केते सहथर मुंडिया मारिले आपन को मु ये मंचर मूल्यबोधता को पाइबी अलग जगार ये समय अपेक्षा कर कहते से विषय कर एगुड़ाक भल लगुनि साधुवाद जनाऊँच आपन को साधुवाद जनाऊँच मु जी आपण मैंने बस सब शुणु धीरे धीरे आज्ञा प्रथम ये एमती गोटे मंच ये छुंची पड़े शब्द पिंड साइलेंट प्रथम प्रश्न पचारे ब्रह्मा कहले बढ़िया कथा ये विचार करने को आमको सुविधा हो गला सार विचार करने को सुविधा हो गला टिके सार अन्य मनस्क थरे ही गले सभा उड़ुआ ही गले गायक गोटे गायकर पुओ मरी गले जेतिकी दुख नुह सभा थरे भांगी गले सेतिकी दुख निश्चित कथा ये स्वर्गपुर रे पुओ ये राम ठाकुर प्रथम प्रश्न पचारे सीता राम पचारे कहले जानकी मु जेतबेले तुमको धनु भांगी विवाह कली तुमर हर्षोत्फुल्ल बदन को देखी मु खुशी हेली जाओ मते तुम्हें पाई खुशी ये दुनिया रे सबु पुरुष सबु स्त्री की पाई खुशी होती बेले बेले चतुर्थी राति मिलन पूर्व भी पंडित स्वामी स्त्री भितर विद्वेष भाव सृष्टि तू बसुल धीरे तोरी गाँव समत अच्छी समय चटु चलाना राम ठाकुर कहले मु तुमको विवाह कला पर तुम्हें खुशी थिला विवाह पर गोटे असी मधुसज्जा रजनी मधुसज्जा रजनी रे तुली तल्प सज्जा पड़ी थाए बारण दंत पल्यंकुरी सुबासित किंसुक विच्छुरित ही थाए अर्ध दग्ध श्रीफल थुआ ही थाए जलु थाए कुलदीप कहीं जला जाए कुलदीप जलुची अर्ध दग्ध श्रीफल थुआ
ସେତିକି ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ହେ ଗେଡୁଆ କିଏ ଆଗ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ଆଗ ପୁରୁଷ କହିବ କଥା ନା ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କଥା? ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ନା ଆଉ ତୁ ବାବ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇନି ଜଣା ପଡିବ। ରାମ ଠାକୁର ଆଗ ଦେଖିଲେ ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାମକୁ ଆଗ ଓଳିକି ହେଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁ ଭକ୍ତି ତାର। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ନେଇ ରାମ ବସେଇ ଦେଲେ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ। ରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଡାକୁ ଡାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ଦେହ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ରାମ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଲା ରାମ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମତେ ତ ବାହା ଇଏ ଖୁସି ଥିଲେ, ଉତ୍ତର କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ପାଟିକନାର ସମୟ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅନା। ତୃତୀୟ ବାର ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା, ରାମ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନା, ଦୋଷ ମୋ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତା କଥା ଆଦାୟ କଲେନି, ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ? ବୁଢାର କଣ ଦୋଷ? ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୁରୁତର କଥା, ମୁଁ କେଡେ ବଡ ନେଗେଟିଭ କଥା ଏଠି କହିସାରିଲେଣି। ରାମକୁ ସୀତା କଥା କହିଲେନି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ, ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ଦଶରଥଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ନାଇଁ, ରାଜା ଦଶରଥ ବାହା ହେଇଥିଲେ 750 ରାଣୀ। ହଁ, ଚୁବେଇବ। ସୀତା ବିଚାର କଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି 750 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ 7ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ଇଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଦ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା କଥା କହୁନଥିଲେ ରାମ। ଅଭିମାନ କରି ସୀତା ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ, ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ, ତ କାଳେ ମୁଁ ଅନେକ ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜାନକୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। କୂଳଦୀପ ତ ଜଳୁଛି, ଶପଥ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ବସିଛୁ ଏମିତି ସତିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେମିତି ବସିବନି, ସବୁ ଉଠେଇছে। ଆଉ ପଛରେ ସମୟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରାମ କେମିତି କୂଳଦୀପ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା, ବିଦ ଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ତୁମେ ମାନେ କେହି ଧରିଲଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ବୋଲି କହିଲା, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି। ପାଳିବା ଟିକେ ଜଗତସିଂହପୁର ରେକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ। କହିଲା, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା। ପୁଅ ରିମୋଟ ସାଡେ ଚିପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳିବ, ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି। କହିଲା, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି। ହଉନେଇ, ଏମିତି ତୁମର ହଉଛି। କହିଲା, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ। କୂଳଦୀପକୁ ରାମ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ
मु तुम व्यतिरेके कौनसी नारी की विलासिनी कहिबे सार जदि दशरथଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୀତା କଣ କଲେ କହିଲେ ବଇ ଦେହି କେ ସୁକାଢି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ বই দেহিকে সুকাঢ়ি ক্ষেত কি বর্ণলিখিত পথে কস্তুরী কি যেমিতি রামଙ୍କ শপথ শুনিদেলে তাଙ୍କ মুଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏଡ ବଡ ଜୁଗା ତା ଦେହରେ କେତକୀ ପାଖୁଡାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଗାଲେରେ ଲାଗିଥିଲା ମୃଗ ନାଭି କସ୍ତୁରୀ किंसुक बृंतेरे किंसुक कहले फूल बृंत कहले नाड़ फूल नाड़ रे पोछि दे केतकी पाखुड़ा रे लिखि दे राम को किसी कहले नहीं राम को कथा सुनी लिखिले कौन कहले कहले विलासिनी न करिबी आनकु र बोली नहीं र मु जानी करी बोली छी धर्मी मने नहीं कह से गुड़ा आगुरु मन प्रकार तोर मु मझे मझे भूल बोलिक तुमको परीक्षा करुची कहला बोली नहीं आने जा जो जाए तो बोलाई भी जान में सीता ठाकुराणी केतकी पाखुड़ा रे लिखिले हे स्वामी मो जीवन काल रे जाबत कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली नाही जन्म जन्मांतर पर्यंत कहा पाखरे मन बलिबो ना टिके विचार करंतु राम शपथ कले तृतीय जुगरे तुम व्यतिरेक कौनसी नारी कर स्पर्श करिबिनी सीता लिखिले मो जीवन काल रे जाबत ज्ञान आसिला दिन ठारू कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली नाही कि कौनसी पुरुष ठारे आपनक व्यतिरेक मन बलिबो नाही सारे ये कथा पढ़िकी राम खुशी हेबेनी ये लेखाटा थिला संपूर्ण मिथ्या राम ठाकुर दुख कले कले जे जनक राजा झियो मधुसज्जा रजनी रे स्वामी की केतकी पाखुड़ा रे मिथ्या वार्ता लिखि दे पारंती प्रथम प्रश्न सब देवता माने बसचंत मां वसुमती अनुमति नहीं कला कला दशरथ पुओ मो झियो मिछ कथा लिखिला न हां तुम झियो जो लिखिले बळी नाही आने आज जाए तो तुम झियोंकर मन दी जण गठी बळी थिला जनक संगे प्रेम करबा को जनक संगे प्रीति करबा से जो कहले नी बळी नाही आने आज जाए तो से संपूर्ण भूल तुम झियोंकर बहु दिन तलू जनक उपरे मन बळी थिला प्रीति करबा पई जनक उपरे मन बळी थिला प्रेम करबा ए राम मो झ चैत्या नक नु मु मन को कहू नहीं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेही विलास राम बुझौचंती मां वसुमती की मां मु तुम झियो ना रे मिथ्या कहू गोटिए पद राग होची चोखी चाहा थोई दे पुरुणा कालिया पाला वाला ढांचा रे रानी राम कहले सुनो मां तुम झियो मते बा हवा पूर्वरु का थई मन बळैथे कहला ये वैदेही विमल के सारे नाही सही तारे हिले मनिया
କାହିଁକି ଆମେ କେତେ ଯାଏ ରହିବା ମୁଁ 12ଟା ଯାଏ ଗାଇବି ଆଜି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଇବୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଇବେ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ସେ ଆସିବେ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ପୁଅ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ବିଚାର କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଶ୍ରୋତା ନୁହଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ଧୁରୀଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଲାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକ ସମୀକ୍ଷକ ଆପଣ ମାନେ